अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त उमर वक्कास हाजिर खिदमत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं, खा वो स्टूडेंट हों या वो इमिग्रेंट्स हों, और वो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में आ रहे हों, मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, कहीं पे भी आ रहे हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करें तो आपने ये 8 काम ज़रूर करने हैं। और सबसे पहला काम जो आपने ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे लैंड करते ही करना है वो ये है कि आपने अपना एक मोबाइल नंबर लेना है। जी हाँ, एक मोबाइल सिम कार्ड लेना है। तकरीबन $2 की एक सिम मिल जाती है और वो आपको किसी भी कियोस्क से एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी मोबाइल शॉप से आपको वो सिम मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से मोबाइल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें टेल्स्ट्रा है, ऑप्टस है, वोडाफोन है, लिबारा, लाइका, एमी सिम, टीपीजी, बहुत से हैं। आप कोई भी ले सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि टेल्स्ट्रा नेटवर्क जो है वो ज़रा एक्सपेंसिव है, इसी तरह ऑप्टस भी एक्सपेंसिव है। तो आप लिबारा नेटवर्क इज़ अ गुड नेटवर्क, आप उसकी सिम ले सकते हैं। $2 की सिम है और उसके बाद आप जितना भी रिचार्ज करना चाहें प्रीपेड सिम के ऊपर $10 का, $15 का, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको डाटा मिलता है अनलिमिटेड, आपको टॉक टाइम और टेक्स्ट मैसेजेस मिलते हैं। तो इट्स गुड टू हैव अ मोबाइल नंबर ऑन द वेरी फर्स्ट डे। आप जहाँ पे भी जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, सेंटर लिंक, मेडिकेयर, एटीओ, बच्चों के स्कूल में जाएंगे, आपने अपनी जॉब अप्लाई करनी होगी, आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन यही मोबाइल नंबर होगा जो आपके साथ अब सारी ज़िंदगी चलेगा। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि एक मोबाइल नंबर लेना है, सिम लेनी है, उसको उसी वक्त एक्टिवेट करना है। जब हम एयरपोर्ट पे आते हैं तो हम इस उम्मीद पे आते हैं कि यार कोई ना कोई दोस्त, कोई सज्जन, बेली, यार, जिगर हमें लेने आया होगा, और जब वो नहीं आता तो बहुत 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 दुख होता है। और फिर आप उसको फ़ोन करना चाहें और आपके पास एक नंबर ज़रूर होना चाहिए। यस, व्हाट्सएप इज़ एन ऑप्शन, लेकिन समटाइम्स अगर आपके वाईफाई सिग्नल्स नहीं आ रहे या जिस बंदे को आप कॉल करना चाह रहे हैं वो किसी वाईफाई या 3G 4G नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए रब्ता करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास एक मोबाइल नंबर फौरी तौर पे होना चाहिए। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक कार्ड बाय करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेलबर्न में 3 तरह की है, ट्रेन, ट्रैम और बस। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मेलबर्न में यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं माइकी। वो तकरीबन $6 का कार्ड होता है और उस पर आप कितना भी टॉप अप, जितना आपका दिल चाहे टॉप अप कर सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप एक पूरा दिन ट्रैवल करते हैं मेलबर्न में और किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो या ट्रैम हो, और आप चाहे जितनी बार मर्जी उसको यूज़ करें, तो पूरे दिन की कॉस्ट आपको आती है $10। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट $30 का उसमें रिचार्ज करें, ताकि अगर आपको 2-3 दिन मुसलसल ट्रैवल करना पड़े तो आपको रिचार्ज करने के लिए सोचना ना पड़े, उसमें आपको जहमत ना हो। तो जब आप पहली दिन अपना माइकी कार्ड बाय करेंगे तो कम से कम $30 का उसको रिचार्ज भी कर लीजिए। ये 2 काम करने के बाद अब आप जब घर आएंगे तो अगले दिन आपको तीसरा काम करना है और वो है आपका बैंक अकाउंट। जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे बैंक अकाउंट की। तीसरा काम जो आपने ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के बाद करना है वो है आपका बैंक अकाउंट। अब जाहिर है आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो अपने साथ कुछ पैसे भी लेके आए होंगे, और वो पैसे बेहतर है कि आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें। अब आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए अपने साथ कितने पैसे लेके आने चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि एक स्मॉल फैमिली अपना सेटअप कैसे स्टार्ट कर सकती है। आपको एटलीस्ट कितने पैसे चाहिए ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकें। एनी हाउ, बैक टू टॉपिक, कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, $5,000, $6,000, $10,000, वो आपने बैंक में जमा करवाने हैं। अब जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे बहुत से बैंक्स हैं। कॉमनवेल्थ बैंक इज़ अ वेरी गुड बैंक। इसके अलावा ANZ बैंक है, वेस्टपैक बैंक है, NAB बैंक है, और भी काफ़ी सारे बैंक हैं। माई रिकमेंडेशन इज़ कॉमनवेल्थ बैंक।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نیٹ ورک کافی بڑا ہے، اس کی برانچز آپ کو آلموسٹ ہر جگہ مل جاتی ہیں، اس کی ATMs آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ آپ ANZ میں بھی اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور اپنے پیسے وہاں پہ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آپ نے چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا TFN نمبر لینا ہے۔ TFN نمبر کہتے ہیں ٹیکس فائل نمبر۔ آپ نے اپنے آپ کو TFN کے لیے رجسٹر کروانا ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی بعد میں بینک میں سبمٹ کروا دینی ہے۔ آپ TFN نمبر بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ ڈیٹیل بینک کو دینی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کی سیلری آتی ہے تو وہ ٹیکس فائل نمبر کے اگینسٹ آتی ہے، اور وہ ٹیکس فائل نمبر آپ کے بینک کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ جب آپ کی سیلری آتی ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے۔ اب ذرا ریکیپ کرتے ہیں۔ پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے موبائل سم لی، اس نمبر کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ مائکی کارڈ پرچیز کیا۔ تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا، اور چوتھا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنا ٹیکس فائل نمبر اپلائی کر دیا۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے سینٹرل لنک اور میڈیکیئر سے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا۔ سینٹرل لنک گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آسٹریلینس کو، پرماننٹ ریزیڈنٹس کو، امیگرینٹس کو، سٹیزنس کو، سب کو انکم سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے اور ڈفرینٹ طرح کی پیمنٹس دیتا ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا میں نئے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ ان امپلائڈ ہیں تو اپنے آپ کو آپ سینٹرل لنک کے ساتھ رجسٹر کرواتے ہیں۔ سینٹرل لنک آپ کو ان امپلائمنٹ الاؤنس بھی دیتا ہے اور آپ کے بچوں کے پیسے بھی دیتا ہے، جو کہ ایک انکم سپورٹ ہوتی ہے۔ میڈیکیئر بھی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو آپ کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتا ہے، یا تو فری آف کاسٹ یا بہت لو کاسٹ۔ اگر آپ ان امپلائڈ ہیں یا آپ کی جاب ایسی ہے جس میں آپ کی اینول انکم ایک سرٹن لمٹ سے کم ہے، آئی تھنک وہ لمٹ شاید $55,000 پر ایئر ہے، اگر آپ اس سے کم ارن کرتے ہیں تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں ایک کنسیشن کارڈ کے لیے۔ یہ کنسیشن کارڈ آپ کو بہت جگہوں میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ کہیں بھی ٹریول کرنا ہے تو آپ کا پھر 50% ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کیمسٹ کی شاپ سے کچھ بائی کر رہے ہیں، کوئی میڈیسنز لے رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ کارڈ ہے اور آپ وہ کارڈ پریزنٹ کرتے ہیں کاؤنٹر پہ، تو بھی آپ کو 50 یا اس سے زیادہ 60% تک بھی میڈیسنز میں ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جنرل کنسیشن کارڈ ہے تو بہت سی اٹریکشنز ایسی ہیں جیسے زو ہے یا اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں اگر آپ جائیں تو آپ کو ٹکٹ 50% پرائس کے اوپر ملتا ہے۔ آپ نے ایک اور بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ایمبولینس وکٹوریا کے ساتھ رجسٹر کروانا ہے۔ اس کی سال کی شاید $105 کی فیس ہے اور وہ آپ کو پے کرنی ہے اور وہ آپ کی پوری فیملی کور ہو جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کبھی ایمبولینس کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ ایمبولینس وکٹوریا کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو کوئی ایکسٹرا کاسٹ پے نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ سال میں خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ایک سے زیادہ دفعہ ضرورت پڑتی ہے، چاہے 10 دفعہ ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ایمبولینس وکٹوریا اپنی ایمبولینس بھیجے گی اور وہ آپ کو سروس پرووائڈ کرے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ایمبولینس وکٹوریا کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو پھر ایک دفعہ ایمبولینس کال کرنے پہ شاید آپ کو $600 یا $700 سے زیادہ بھی پے کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ یور سیلف رجسٹرڈ ود ایمبولینس وکٹوریا۔ آخری امپورٹنٹ کام، گیٹ دا ڈرائیورس لائسنس۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ آسٹریلیا میں ہیں تو آپ کے پاس آپ کی سب سے امپورٹنٹ آئیڈینٹی آپ کا ڈرائیورس لائسنس ہے۔ یہ ڈرائیورس لائسنس ہر جگہ پہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کوئی جاب اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی انٹرویو میں آپ سے پوچھا جائے گا ڈو یو ہیو اے ڈرائیورس لائسنس۔ اگر آپ کوئی اور جاب کر رہے ہیں، کہیں ڈلیوری کی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، پیزا ہٹ میں، نینڈوز میں، یا کہیں پہ بھی اگر آپ نے جاب اپلائی کرنی ہے، یا ایون اگر آپ کوئی پروفیشنل جاب اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی آئی ڈی کے طور پہ وہ آپ سے آپ کا ڈرائیور لائسنس ضرور مانگتے ہیں۔ دس از دی موسٹ اتھینٹک ڈاکومنٹ ان آسٹریلیا۔ تو
जितना जल्दी हो सके अपना ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस हासिल करें। उसका तरीका बहुत सिंपल है। आप गूगल करें, विक रोड्स की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से देखें कि आप ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 3 स्टेजेस हैं लाइसेंस लेने की। पहली स्टेज में आप एक ऑनलाइन लर्नर्स परमिट का टेस्ट देते हैं। वो बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है। वो जब आप क्लियर करते हैं तो सेकंड स्टेप में आपको एक हैज़र्ड टेस्ट अप्लाई करना होता है। आप हैज़र्ड टेस्ट क्लियर करते हैं, वो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है। और थर्ड स्टेप पे आपका एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट होता है, जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको आने वाली एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, विक रोड की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। एक टिप आपको यहाँ पे देता चलूँ कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवर्स लाइसेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो उसकी टिप ये है कि आप किसी रिमोट एरिया में जाके टेस्ट दें, क्योंकि वहाँ के रूल्स थोड़े से लीनियंट होते हैं। वहाँ की रोड्स थोड़ी सी लेस बिजी होती हैं, थोड़ी सी वाइड होती हैं और वहाँ पे आपको ड्राइवर्स लाइसेंस हासिल करना ज़रा इजी होता है। तो ये कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आते ही फौरी तौर पे करने हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया लैंड होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और ये चीज़ें कर लेते हैं, इन चीज़ों से गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपके लिए लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। होप इट हेल्प्स। थैंक यू।